नज़ीर, एक के बाद एक इवेंट्स हो रहे हैं और तेजी के साथ हो रहे हैं। एक तरफ तो मुसलसल जो सबसे बड़ा चैलेंज है और वो गजा के अंदर जो एक्सपेंशन हो रही है, जो एस्केलेशन हो रही है और इजराइल वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो एक मुसलसल चैलेंज है। और दूसरी तरफ जो इजराइल और अमेरिका की जानिब से कतर के ऊपर अटैक किया गया है, ये सब कुछ जो है वो बदल रहा है और मिडिल ईस्ट जो है वो तब्दील हो रहा है, लेकिन उस अंदाज में तब्दील नहीं हो रहा जैसा नेतन्याहू बार बार क्लेम करता है कि ही इज चेंजिंग द फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट। तो ऐसा नहीं है, ये असल में तो अब रीजन जो है वो उसके खिलाफ जो है वो टर्न करना शुरू हो गया है, अमेरिका के खिलाफ भी और इजराइल के खिलाफ भी। गल्फ रियासतें जो हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर, और वैसे भी जहां पर मोनार्कीज होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो 1% भी ऐसी किसी चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती। और अब तो यहां पहली बार खलीजी रियासतों के ऊपर अटैक हो गया है, तो वो एक बड़े इकदाम जो उठा रहे हैं और इसमें डायरेक्शन ये है कि अमेरिका के ऊपर इन्हिसार कम करना है। अमेरिका जो है वो अब रिलायबल पार्टनर नहीं है। डायरेक्शन ये है, उसके नतीजे में बहुत सारे इकदाम होंगे, अपने मिलिट्रीज को अपग्रेड किया जाएगा, क्या कुछ पता नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन यही है। हर एक इकदाम जो उठाया जाएगा वो आपको नजर आएगा कि अमेरिका से वो दूर हो रहे हैं, अमेरिका से डिपेंडेंस खत्म कर रहे हैं और अपनी सिक्योरिटी अपने हाथों में ले रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा हुआ है उसमें अब ये बात सामने आ रही है कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। पहली बार इस नौयत का मुआहदा पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करने जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। और साथ आप देखिए गल्फ के डिफेंस मिनिस्टर दोहा पहुंचे हैं, अर्जेंट मीटिंग वहां पर हुई है डिफेंस मिनिस्टर्स की और बहुत ही अनयूजुअल फैसले वहां पर ले लिए गए हैं। इतने बड़े फैसले जो जब से अमेरिका आया है और जब से अमेरिका के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं, अमेरिका को अड्डे दिए गए हैं, तब से लेकर आज तक इस नौयत के फैसले नहीं हुए हैं। पहली बार इस नौयत के फैसले हो रहे हैं। ये सब इस बात का इजहार है कि ना ही वो अमेरिका पर ट्रस्ट कर रहे हैं और ना ही इजराइल के ऊपर किसी सूरत जब वो ट्रस्ट कर रहे हैं। और पहली बार नाज़रीन जो है वो इंटेलिजेंस कॉपरेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि कोई ज्वाइंट इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाए। ये तमाम जो बड़े ममालिक हैं वो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करें, क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत अहम तरीन पार्ट है। ये जो तमाम गल्फ स्टेट्स हैं इनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका तो इंटेलिजेंस देता ही देता है, लेकिन इनडायरेक्टली इजराइल भी, यानी चूंकि एक ही मामला है ना अमेरिका और इजराइल का, तो अंदरूनी तौर पर चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए और रीजन में चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए इंटेलिजेंस जो है वो वहां से आ रही होती है। तो इनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो उस तरह से तगड़ी नहीं है कि वो अमेरिका और मोसाद को जब रिप्लेस कर सकें, सीआईए और मोसाद को रिप्लेस कर सकें। तो ज्वाइंटली अगर वो चलेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं। तो ये एक इंतहाई फुलिश इकदाम था जो उन्होंने कतर के ऊपर अटैक करवाया और उसका अब नतीजा जब वो निकलना शुरू हो गया है। ये मिडिल ईस्ट हमेशा किसी के कंट्रोल में रहता भी नहीं है, तो ये तमाम ममालिक जो है वो अमेरिका के इत्तेहादी थे, बहुत ज्यादा लॉयल थे, लेकिन अमेरिका ने इनका ट्रस्ट जो है वो शेक कर दिया है। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है कि उनके पास फौरी ऐसा कोई मुतबादल नहीं है कि वो अमेरिका को कहें कि यहां से अड्डे खत्म करे, और ऐसा होता भी नहीं है। ना ही ये एक दिन में कायम होते हैं और ना ही ये एक दिन में खत्म होते हैं, लेकिन उस प्रोसेस का जब आगाज हो गया है। एक के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट्स है, उसके हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे, लेकिन जरा गजा से आगाज करते हैं। रफा के अंदर एक बड़ा वाकया हुआ है। रेजिस्टेंस ने एक बड़ा अटैक किया है, वहां पर इजराइल की एक मिलिट्री व्हीकल जा रही थी और उसको एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ निशाना बनाया और वो पूरी मिलिट्री व्हीकल जब डिस्ट्रॉय हो गई। 4 इजरायली फौजी उसके अंदर मारे गए हैं, 8 इजरायली फौजी जख्मी हैं। इस वक्त पूरे इजराइल के अंदर चीखो पुकार हो रही है, बहुत जोर जोर की चीखो पुकार जो वो हो रही है, क्योंकि वाकया बहुत बड़ा है। सिर्फ एक अटैक में 4 इजरायली फौजी मारे गए, 8 जख्मी हैं। तो हर एक वाकया जिसमें मजीद इजरायली फौजी जब वो मरेंगे तो उसका दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कल से मुजाहरे जब यरूशलेम में हो रहे हैं, नेतन्याहू के घर के बाहर हो रहे हैं, मिनिस्टर्स के घरों के बाहर हो रहे हैं, बहुत कुछ इजराइल के अंदर जो है वो चल रहा है। लेकिन जो जो ये मजीद हलाकतें होंगी, दबाव जो है वो मजीद बढ़ेगा और उधर जो हरीदी हैं वो फौज में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है। और ये रिपोर्ट भी आ गई है कि थाउजेंड्स की तादाद में इजरायली जो रेगुलर फोर्सेस हैं वो भी छोड़ गई हैं सर्विसेज को, और बड़ी तादाद में जो रिजर्व फौजी हैं वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इजराइल जो है वो मिलिशिया को दाखिल किए हुए है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दाखिल किए हुए है, गैंगस्टर्स को अंदर जो है वो भेजा हुआ है। ये सारा कुछ गजा को डिफीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ खबर ये आ रही है इजरायली फौज बड़ी तादाद में गजा सिटी में दाखिल हो गई है और 2 डिवीजन इजराइल के मुताबिक वहां पर हैं और तीसरी वो किसी भी वक्त जो है वो दाखिल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब वहां पर खबर यह है कि 5 से 7 हजार और 10 हजार तक भी तादाद हो सकती है रेजिस्टेंस के जो ताजा दम फाइटर्स हैं, ताजा दम जंगजू जो है वहां पर मौजूद हैं और सामना कर रहे हैं। और जो ये आगे बढ़ रहे हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं और उनके पास एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं। बहुत सारी जगहों पर वो प्लांट भी कर चुके होंगे, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं और जो बाकी वेपन्स हैं वो उनके पास हैं और ताजा दम जंगजू जो है वो उनका इंतजार कर रहे हैं। और इससे पहले जो इजरायली कैप्टिव्स हैं वो गजा सिटी के अंदर थे। जो ही इन्होंने फौज दाखिल की है, दाखिल होते ही वो कैप्टिव्स है वो वहां से मूव कर लिए गए हैं किसी और एरिया के अंदर। तो वहां पर जंगजू हैं और इनका वो सामना कर रहे हैं। तो अगर इस अग्रेशन के बावजूद हमास वहां पर मौजूद रही, और जैसे इससे पहले इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट किया
کہ کئی سال حماس لڑ سکتی ہے، اور جیسے گیلنٹ نے کہا کہ مجھے کوئی ڈکلیئرڈ وار گولز اچیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور دیکھیں اب جب پورا ریجن ہی، دیکھیں اس جنگ کا آغاز جب ہوا تھا نا، تو اس جنگ کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ پورا ریجن آن بورڈ تھا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، اور طے یہ ہوا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ حماس کو ڈسٹرائے کرے گا، اور پھر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی، اور ابراہم اکارڈ جو ہے وہ آگے بڑھائے جائیں گے. تو اس تناظر میں اس جنگ کا آغاز ہوا تھا. تو وہ جو ایگزٹ تھا وہ تو ختم ہو گیا. ایگزٹ تو نہیں ہو رہا نا، کیونکہ ریجن اب ابراہم اکارڈ کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اب تو اس کا امریکہ کے اوپر بھی ٹرسٹ جو ہے وہ شیک ہو گیا ہے. تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ صرف ایک فولشنس تھی اور ایک ایروگنس تھی، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا. آپ صرف اس بات کا اندازہ اس سادہ انڈرسٹینڈنگ سے لگائیں کہ جو ملک اسرائیل اور امریکہ کے اتحادی تھے، امریکہ نے ان کے اوپر بھی اٹیک کر دیا، اسرائیل نے ان کے اوپر بھی اٹیک کر دیا. مصر ان کا اتحادی ہے، جارڈن ان کا اتحادی ہے، گلف سٹیٹس ان کے ساتھ ہیں. ایک بھی کنڈمنیشن گلف سٹیٹ نے امریکہ کی نہیں کی، پھر بھی ان کے اوپر اٹیک کروا دیا گیا. یعنی جو اس بات کو یعنی ساتھ کھڑے تھے نا، انہوں نے الاؤ کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک سال ہے حماس کو ختم کریں، ہم پھر بھی ابراہم اکارڈ جب وہ آگے بڑھا لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنوں کے پر جو ان کے ساتھ تھے ان کو اٹیک کر کے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ مزید قریب آ گئے ہیں. تو یہ بالکل ایک فولشنس اور ایروگنس کا مظاہرہ تھا، اس سے زیادہ جو کچھ بھی نہیں. اب آپ ذرا دیکھیے فائنینشل ٹائم نے کیا رپورٹس جاری کی ہیں. فائنینشل ٹائم نے کچھ ڈیٹیلز دی ہیں جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا معاہدہ ہوا ہے. یہ پیورلی سعودی عربیہ کی نیڈ کے اوپر ہے، اور چونکہ امریکہ سے وہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں تو اس لیے یہ معاہدہ ہوا ہے. اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر پاکستان میں اس کو اور انداز میں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ چلتا ہے، پوائنٹ سکورنگ چلتی رہتی ہے. اس وقت گورنمنٹ کو ضرورت بھی ہے تو چلتا رہے گا. لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ آگے بڑھیں گے. گلف ریاستیں صرف اس بات کے اوپر صرف ڈیپینڈ نہیں کریں گی، بلکہ وہ اپنی سیکورٹی کے لیے مزید آگے بڑھیں گی. ایک آپشن ان کے پاس اویلیبل تھا جو ان کے ساتھ لائل ہے، اور اس کے پاس نیوکلر طاقت ہے. نیوکلر طاقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہاں پر نیوکلر بھی معاملہ اس کی طرف بھی جا سکتا ہے. اب اسرائیل کو بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، امریکہ کو بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. تو فائنینشیل ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنی پوری طاقت کے ساتھ سعودی عربیہ کا دفاع کرے گا. اس کے بعد جو طاقت موجود ہے انکلوڈنگ نیوکلر، وہ سعودی عربیہ کا جب دفاع کرے گا. یہ فائنینشیل ٹائم نے ڈیٹیلز جو جاری کی ہیں. دا ایگریمنٹ ود پاکستان انکلوڈ ہے کہ آل ڈیفینسو اور ملٹری مینز استعمال کیے جائیں گے بیسڈ آن دا نیچر آف دا تھریٹ. اور پاکستان انکلوڈز ا کمٹمنٹ ٹو پرووائڈ ا نیوکلر امبریلا فار دا کنگڈم آف سعودی عربیہ، دا آفیشلز کلیریفائڈ. اور ایگریمنٹ جو ہے وہ کمپریہنسو ڈیفنس انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹ کورز آل اویلیبل ملٹری مینز. دا سعودی پوسٹ بھی اس کو جب رپورٹ کر رہا ہے، اور فائنینشیل ٹائم رپورٹ کر رہا ہے. پاکستان کے پاس جتنے بھی ملٹری مینز ہیں، ان کے بلسٹک میزائلز، ان کی زمینی فوج، ان کی ایئر فورس، ان کی نیوی، اور ان کا نیوکلر، اور ان کے انٹیلیجنس، جتنے بھی ملٹری مینز پاکستان کے پاس اویلیبل ہیں، وہ سارے کے سارے استعمال کیے جائیں گے سعودی عربیہ کے ڈیفنس کے اندر. یعنی یہ پاکستان کافی ہے، اسرائیل کے لیے جو ہے پاکستان کافی ہے. پاکستان کی زمینی فوج اسرائیل کو جو ہے وہ ایک عبرتناک شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایئر فورس کو اگر ہم کمپیریزن کریں تو بظاہر ان کے پاس جدید جنگی طیارے ہیں، لیکن پاکستان کی ایئر فورس ان کا بھرپور سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ جب وہ اٹیک کے لیے آئیں گے تو وہ پھر واپس نہیں جا سکیں گے. یہ بات تو کلیئر ہے. ان کے پاس جدید طیارے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اٹیک کے لیے آئیں گے لیکن واپس نہیں جا سکیں گے. پاکستان کی ایئر فورس ان کا بھرپور سامنا کرنے کی صلاحیت جو رکھتی ہے، اور زبردست انٹیلیجنس ہے، اور میزلز ہیں. ایران کے میزلز پینیٹریٹ کر گئے ہیں تو ثابت ہو گیا، تو پاکستان کے میزلز بھی پینیٹریٹ جو کر دیں گے. تو بھرپور، یعنی اسرائیل ادھر آنے کی غلطی نہیں کرے گا، اسرائیل جو ادھر آنے کی غلطی نہیں کرے گا. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ نیوکلر امبریلا جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو پاکستان کی فوج آلریڈی وہاں پر ڈپلائے ہے، مزید بھی ہو سکتی ہے. اور اگر یہ نیوکلر امبریلا سعودی عربیہ کے لیے ہے تو ہم اس کو بھی ازیوم کر سکتے ہیں یا ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں یا آنے والے دنوں میں کہ یہ پوری خلیجی ریاستوں کے لیے نیوکلر امبریلا. دیکھیں ایک تھیوری یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کے ملکوں کے اوپر اٹیک ہوا نیوکلر، خدا نہ خواستہ، تو پاکستان جواب میں نیوکلر فائر کرے گا. یہ ایک تھیوری ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کو یاد ہے جب ایران کا معاملہ چل رہا تھا تو ایران سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ پاکستان نے ہمیں انشور کیا کہ ہمارے اوپر اگر نیوکلر اٹیک ہوا تو پاکستان جواب دے گا، اور پھر پاکستان نے اس کی تردید کی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک تھیوری جو ہے وہ یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اب تو وہ بات ریالٹی ہے کہ وہ معاہدہ، یعنی یہ پہلا اس نوعیت کا معاہدہ ہے کہ پاکستان نیوکلر ڈیفنس کرے گا. اور دیکھیں سعودی عربیہ ویژن 2030 نیوم سٹی بنا رہا ہے جس پر وہ اپنے سارے وسائل لگا رہا ہے. سعودی عربیہ ایک بڑے کرٹیکل موڈ سے گزر رہا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ آئل ختم ہو رہا ہے، وہ اپنی انڈسٹری کو جو شفٹ کر رہے ہیں، یعنی اپنی اکانومی کو جو وہ شفٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پر اور بھی جو کلچرل چینجز اور شوبیز اور ادھر ادھر بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پہلی بار سعودی جو سٹیزنز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے. پہلی بار سعودی عربیہ وہاں پر جو
प्रॉपर्टी है उसकी सेल भी अलाउ कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो आ रही हैं, तो बड़े नाजुक मोड़ से खुद सऊदी अरेबिया जो है वो गुजर रहा है। तो न्योम सिटी जो है वो तो बिल्कुल करीब है इजराइल के, क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर वाले यानी जॉर्डन वाले साइड के ऊपर है ना, तो ऊपर इजराइल है, तो वो तो और ज्यादा करीब है। अगर इजराइल वहां से घूमकर आकर कतर को निशाना बना सकता है तो फिर न्योम तो बिल्कुल करीब है, जिसके ऊपर इस वक्त सारा दारोमदार है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो न्योम सिटी है, तो इसके साथ तो उसकी भी सिक्योरिटी चैलेंज हो गई है। तो इसलिए एक वाकये ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है और उसकी मजीद जो डायमेंशंस है वो सामने आ रही हैं। अब जनाब अली दोहा में डिफेंस मिनिस्टर्स पहुंचे हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स गल्फ के पहुंचे हैं और उन्होंने गैर मामूली इकदाम वहां पर उठाए हैं। कैसे? अर्जेंट मीटिंग हुई है ज्वाइंट डिफेंस काउंसिल की, डिफेंस मिनिस्टर्स वहां पर जमा हुए हैं। और अब आप जरा देखिए, सारा उसी डायरेक्शन में आपने मामला को देखना है कि अमेरिका से वो अपने आप को दूर कर रहे हैं और अपने हाथ में मामला को ले रहे हैं। एक इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी और जो एयर सिचुएशन है उसकी इमेजेस जो है वो शेयर की जाएंगी तमाम काउंसिल मेंबर्स को, जो तमाम गल्फ स्टेट्स हैं उनके साथ वो एयर सिचुएशन की जो इमेजेस हैं, क्या हो रहा है, किसके जहाज आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या मामला हो रहे हैं, वो सबके साथ शेयर किए जाएंगे। एक के पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो सबके साथ शेयर की जाएगी अपनी एयर स्पेस की। इससे पहले वो अमेरिका के हवाले अपनी एयर स्पेस करके सोए हुए थे, बिल्कुल सोए हुए थे। भाई सेंटकॉम बैठी हुई है ना, सेंटकॉम बैठी हुई है तो यहां चिड़िया पर नहीं मार सकती। देखिए पूरे रीजन में अमेरिका के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं ना, पूरे रीजन में उनके रडार्स लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है। इस रीजन में कुछ भी एयर एक्टिविटी अगर होती है तो वो अमेरिका की उस नोटिस में आए बगैर हो ही नहीं सकती है। पूरे रीजन की कोई एयर एक्टिविटी अमेरिकन नोटिस में आए बगैर हो ही नहीं सकती है। सेंटकॉम यही तो कर रही है वहां पर बैठकर। तो अब वो क्या करें, एयर सिचुएशन, एयर स्पेस वो खुद इसको जब निगरानी करेंगे और एक के पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो सबको शेयर करेंगे। और इनहैंसमेंट ऑफ द डिफेंस इंटीग्रेशन, मिलिटरीली एक दूसरे के मजीद जब करीब आ जाएगा। और इंक्रीज द एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। इससे पहले उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और सीआईए है, और सीआईए के साथ ज़ाहिर है मोसाद है, तो ये मोसाद इनडायरेक्टली इनके साथ शेयर कर रही होती है और सीआईए डायरेक्टली कर रही होती है। तो ये इस तरह से एक इनका स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है। तो सीआईए मतलब ये ट्रस्ट करते हैं और उनके साथ इंफॉर्मेशन सारा शेयर हो रहा होता है, वो इनको शेयर कर रहे थे। और अंदरूनी तौर पर मैंने आपको बताया कि सिस्टम्स को चलाने के लिए, क्योंकि अंदर भी तो राइवल्स हैं, महल्लाती साजिशें, ये चलता रहता है, तो उसके लिए भी अंदर इंटेलिजेंस सीआईए ही दे रही होती है और इनडायरेक्टली मोसाद भी दे रही होती है। तो ये इंटेलिजेंस वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए उधर न्यूक्लियर अम्ब्रेला और पाकिस्तान की फौज अब तैयार है सऊदी अरेबिया का डिफेंस करने के लिए। चूंकि अब रियासतों ने वो इकदाम उठाने हैं जिसमें अमेरिका और इजराइल राजी नहीं है, खुश नहीं होंगे। तो खौफ तो यही है कि वो गवर्नमेंट्स गिरा सकते हैं, तो वो उसके लिए अगर जाते हैं तो उसका बंदोबस्त कैसे करना है कि ये गवर्नमेंट्स ना गिरा सके। तो उसके लिए वो पाकिस्तान भी आगे आ रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी एक दूसरे के साथ जब की जा रही है, और एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अक्रॉस द यूनिफाइड मिलिट्री कमांड। अब ये कह रहे हैं कि पीछे एक यूनिफाइड मिलिट्री कमांड होगी, अब वो एक यूनिफाइड मिलिट्री कमांड बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो ये तो काइंड ऑफ नेटो हो रहा है, यानी पाकिस्तान का जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ उसमें भी यही है। अब यूनिफाइड मिलिट्री कमांड तो एक बड़ी फौज, ज्वाइंट फौज की होती है यूनिफाइड मिलिट्री कमांड। तो कुछ बातें हमारे सामने हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो पर्दे के पीछे हैं। और अब ये जरा देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसके ऊपर ज्वाइंट वर्किंग की जाएगी। ये कैसे डिप्लॉय करने हैं, इनकी वर्किंग कैसे होगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यानी कहीं से जहाज आ रहा है, कहीं से मिसाइल आ रहा है, उसका पता चल जाए। अब सीधी सी बात है, ये इजराइल के खिलाफ सारी तैयारी की जा रही है और अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। पहले ये सारा कुछ अमेरिका देख रहा था और ये बिल्कुल आराम से सोए हुए थे। अमेरिका बैठा हुआ तो कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, बैलिस्टिक मिसाइल कहां से आ जाएंगे, जहाज कैसे आ जाएंगे। तो ज्वाइंट डिफेंस प्लान जो हैं, ज्वाइंट डिफेंस प्लान वो भी अपडेट किए जाएंगे। कोऑर्डिनेशन बढ़ाई जाएगी बिटवीन द यूनिफाइड मिलिट्री कमांड ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल स्टेट्स। सारी एक चीज को वो रीन्यू कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। और फिर एक्सरसाइजेज होंगी हर 3 मंथ के बाद, एयर ऑपरेशंस और एयर डिफेंस सेंटर्स हर 3 महीने के दरमियान ये एक्सरसाइजेज होंगी। तो ये कितना गैर मामूली है, कितने गैर मामूली और अनयूजुअल इकदाम है। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है जब आपके पास एयर डिफेंस है, अमेरिका बैठा हुआ है, फिर ये क्यों। तो वाज़ेह है कि वो एक पॉलिसी शिफ्ट जब यहां पर लेकर आ रहे हैं। इसीलिए उसी वक्त अमेरिकन थिंक टैंक्स ने भी कहा कि ये एक फुलिश इकदाम है जो ट्रंप इंतजामिया ने उठाया है। और इससे पहले एक बड़े अमेरिकन सदर हैं, वो ये कह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि कभी भी अमेरिका को अपनी पॉलिसी मिडिल ईस्ट के हवाले से इस तरह नहीं बनानी चाहिए कि वो अपने सारे अंडे इजराइल की टोकरी में डाल दें, बल्कि जो मिडिल ईस्ट की बाकी गवर्नमेंट्स है वो हमारी इत्तेहादी हैं, हमारे साथ लॉयल हैं, उनको साथ लेकर जब चलना चाहिए। सिर्फ इजराइल जो कहता है वैसे करना अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अब आप जरा देखिए कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या रिपोर्ट किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि ट्रंप
اور نتنیاہو کے درمیان جھگڑے کی خبریں باقاعدہ پلان کی گئی، ور میڈیا پلان فار اسٹریٹجک ریزنز. یہ خبریں چلتی رہتی ہیں نا. جھگڑا ہو گیا، ٹرمپ بڑا غصے میں ہوا. جب قطر پر اٹیک ہوا ٹرمپ نے بڑا غصہ کیا نتنیاہو کے ساتھ. ٹرمپ اس بات پہ ہیپی نہیں ہے کہ غزہ میں جو بمبنگ ہو رہی ہے. ٹرمپ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ غزہ میں جو لوگ بھوک سے مارے جا رہے ہیں. تو یہ ساری میڈیا پلان تھی، وال اسٹریٹ جرنل نے لکھ دیا ہے صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے کہ ٹرمپ کو تو اچھا نہیں لگ رہا. تو اس وقت بھی ہم یہی بات کرتے تھے، آج یہ بالکل ثابت بھی ہو گئی ہے. ان کے آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، بہت ان کا ذہن ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک جیسے ان کا ذہن ملتا ہے. وہاں پر ناظرین جو چارلی کرک کی اساسینیشن ہوئی ہے وہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، بہت بڑا، یعنی اس نے پورے امریکہ کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. بہت بڑی بحث وہاں پر چھڑی ہوئی ہے کیونکہ کیا کس نے ہے. امریکہ کی ایک ہسٹری ہے ہائی لیول ہائی پروفائل ایسی اساسینیشنز، اور پتہ بھی نہیں چلا کیا کس نے. تو وہ سیدھی انگلیاں جب اٹھ رہی ہیں اسرائیل کے اوپر. اور ٹکر کارلسن نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میرے پاس پروف ہے کہ چارلی کرک تو نتنیاہو کو پسند ہی نہیں کرتا تھا اور سخت زیادہ اس کی مخالفت کرتا تھا کہ یہ کیسے اسرائیلی جو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں امریکہ کو. تو اس نے کہا میرے پاس اس بات کا پروف ہے، میرے پاس ایویڈنس ہے. تو وہاں پر انگلیاں ادھر اٹھ رہی ہیں. نتنیاہو کہہ رہا ہے یہ ہم نے کیا نہیں ہے، وہ مسلمز کے اوپر جب الزام ڈال رہا ہے اور ایف بی آئی خاموش ہے، بتا نہیں رہی کہ کیا کس نے، نہ شوٹر پکڑا گیا. یہ عجب بات ہے، یعنی امریکہ میں یہ اٹیک ہوا ہے اور اتنا پروفیشنل اٹیک تھا. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ کسی عام آدمی نے اشتعال میں آ کر کوئی اٹیک کر دیا، یہ ایسا اٹیک تو تھا نہیں، یہ تو بہت پروفیشنل تھا. تو اس لیے الزام جب وہ اسرائیل کے اوپر لگ رہے ہیں اور اسرائیل اس واقعے کو موڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اسرائیل اس کو جب وہ موڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا یہ ایشو جو ہے وہ جاری ہے. اسی درمیان جو ہے وہ برطانیہ نے جو یو این کی جینوسائیڈ رپورٹ ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور یو کے پارلیمنٹ میں جو فارن منسٹر ہے اس نے جا کر کہا کہ ہماری فائنڈنگ میں جینوسائیڈ نہیں ہو رہی. تو ایران کنڈیمز یو کے ریجیکشن آف غازہ جینوسائیڈ. تو 57 کنٹریز میں ایک ہی ملک ہے ایران جس نے اس کو جب کنڈیم کیا. تو برطانیہ اور امریکہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے. سو یہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں. اور ویسٹرن جو منافقت ہے 500 سال میں انہوں نے کیا دیا، یہ جو بات ہوتی ہے نا بڑی ترقی کر لی ہے، یہ جناب یہ ٹیکنالوجی دی ہے. ٹیکنالوجی کی اہمیت نہیں، انسانوں کی اہمیت ہے. ذرا دیکھ لیں کہ 500 سالوں میں انہوں نے ایک ایک ملک کے ساتھ ایک ایک ریجن کے ساتھ جو وہ کیا کیا. تو بڑی تلخ جو وہ تاریخ ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز اور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.